Muy buenas noches, muy buenas noches. Good night to all. Hope you guys are doing great. Muy buenas noches. Vamos a darles unos segunditos a ver si se conectan. Si no, empezamos en breve. Hope you guys are having a wonderful night here from Florida. Y hoy lo voy a tomar con calma. I'm gonna take it easy tonight. My wife made me some coffee, so I'm taking it easy. So you have a cup of coffee. Just take it easy. I'm gonna go slow tonight. A ir lento y tranquilo esta noche. Espero que estén teniendo una bonita semana, especialmente con todas las cosas que están sucediendo. I hope you're having a great week, especially with all the craziness going on. I know you guys are busy. I've been super busy too at work, but hey, here we are. Summer almost over. Kids are getting ready to go to school. El verano ya casi se termina y los chicos y chicas están listos para ir para la escuela. So, muy buenas noches. Vamos a esperar por lo menos un minutito más a ver si se conecta alguien más. Gracias, gracias. I know my brother Cavani is at MLC. I don't know if he's done. Cavani estaba allá en Missouri terminando el MLC course, Master Leaders course. See, I still remember. Bueno, muy buenas noches. Well, good night to all. This is Retired Command Sergeant Major Ed Centeno. Este es Sargento Mayor de Comando Ed Centeno. Nuevamente muchas gracias por conectarse. Aquellos que no pueden conectarse, el video se queda en Facebook y también estoy transmitiendo desde mi canal en YouTube. Please subscribe to my channel on YouTube. I'm getting a lot of hits in some of the videos, and trust me, now I know how hard it is to get subscribers and to actually to bring your volume up on YouTube. So por favor suscríbanse a mi canal. El link está en mi Facebook page. Me pueden encontrar también en YouTube como Edcen, EDCEN. Siempre posteo rutinariamente en mi Facebook el link. So please subscribe to my YouTube channel so I can help you more and other things, okay? Let me go back here for a second, I'm sorry. So again, this is really important tonight, and I'm gonna reiterate this before I go to advertising my wife. So please, for those ladies out there that want to look pretty, again, you can find my wife at 7 Heaven Boutique. She has her own website para esas damas que se le gusta ver bonitas. Pueden ir a la página de mi esposa, 7 Heaven Boutique. Esta noche lo voy a coger con calma. Estoy aprendiendo a cómo cogerlo con calma. So I'm gonna take it easy tonight. So if anybody just dial in, or log in, so they can get. And again, this is gonna be stay on Facebook, and also I'm live on my YouTube channel, so you can watch this video later. So again, if you have those wives out there that want to look pretty, check out my wife at 7heavenboutique.com. She also has her Facebook page, and you can find clothing there for those ladies that want to look pretty. So thank you again for tuning in. This is Retired Command Sergeant Ed Centeno from Edson Consulting. You can find me at edsonconsultation.com. That is my website, and that information is also on my Facebook page. Let's go to the news real quick. And actually, before I start this specific video, antes que empiece este video, este imagen particularmente, this information is not sponsored or paid by any U.S. military or any U.S. government affiliate. I do not represent the government. Again, I do not represent the government. This is Ed Centeno as a private citizen. This is a consulting business. So this is Ed Centeno as a private citizen. I want to make sure I make this clear based on my experience, based on the business. This is a consulting business. Okay. We had a really interesting topic last week. We talked about the special retirement provisions and for federal civilians. Hablamos la semana pasada
de las provisiones especiales de retiro para la Fuerza Federal Civil. Un tema bien interesante. El video está en YouTube. La resolución no salió muy buena, pero el video de Facebook se ve mucho mejor. So the resolution in the YouTube video wasn't that great. So I put the link to my Facebook page so you can see the clear video in there. And that's also with this topic, which I didn't get a lot of hits in that video too on YouTube. Okay, so if you guys have any questions, please let me know, especially for those that are getting ready for retirement from the civilian force, federal civilian force. So let me prepare this already. Okay, so let's go to the news real quick. A lot of stuff going on out there. Muchas cosas que están sucediendo. I'm gonna touch this topic next week, and this is a plus for the military, and it's awesome that this happened. A little bit of a progress. Yesterday it was passed to the Senate, and this is it has to do with the new law that was passed yesterday, and it has to do with claims for 23 illnesses covered under the new law, and it has to do with burn pits. So esta nueva ley que se firmó ayer tiene que ver con discapacidad de veteranos que quieren llenar una aplicación de discapacidad, y tiene que ver básicamente burn pits era donde se quemaban por ejemplo el aceite, también se quemaban muchas cosas, también se quemaba human waste, hasta desperdicios de humanos. Y cuando estoy hablando obviamente de las necesidades que nos hace, I don't want to go graphic here, so but this is real awesome. I think this is going to be let me read it a little bit. It's called the Sergeant First Class Held Robinson Honoring Our Promise to Address Comprehensive Toxics or PACT Act, and encourages veterans to file claims and apply for health care coverage. Mi hermano Osvaldo, Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por conectarte. Estamos hablando hoy, Osvaldo, ya que estás conectado, de lo que se pasó ayer en la ley en el Congreso de Estados Unidos, y tiene que ver con veteranos que estuvieron expuestos a tóxicos que fueron quemados en combate o en servicio. Y esto es bien interesante porque muchos servicios de service members, muchos miembros de servicio fueron expuestos, y hasta ayer que se firmó esta ley, entonces ahora es que pueden empezar a poner esas discapacidades. So this is awesome, great for the force. If you need any help, this is fairly new, so there's going to be a lot of claims on this, specifically for those that deployed to Afghanistan, Iraq. Always, brother, here to help, man. Here to help, papa. Siempre aquí para ayudarte, mi hermano, siempre. And I know, we haven't talked in a while, man, but I'm always here to help you, man. Siempre aquí para ayudarlo. So, esta ley que se pasó ayer es bien importante porque muchos soldados o miembros de servicio no podían reclamar este tipo de discapacidad. Pero obviamente esta nueva ley, pues entonces da los fondos para que entonces los miembros de servicio puedan aclamar y que le rindan los servicios que necesitan. So this is really important for the service members that were exposed to all this on combat, so they can now get the services that they deserve, and they can also claim this on the VA claims. So this is a awesome news for the military. Esto es tremendo para la milicia. También aquí para mis reservistas, para mi hermano allá, Morales. Esto viene de la jefa grande de la reserva. Y yo entiendo esto, because remember, I was a retired command sergeant major, and I know how stressful this is. Y yo sé lo estresante que es esto, que es que la dinámica de la milicia se basa mucho en métricas, en metrics. Y algunas veces esforzamos más trabajo dedicándonos a que los números, por decirlo así, se vean bien. Pero aquí está diciendo la jefa grande de la reserva que se relajen un poco en las métricas y que se enfoquen más en lo que es entrenamiento. And hey, for NCOs out there, non-commissioned officers, that's what we do. We train, right? That's what we want to do. We want to train soldiers.
So that is awesome. There's some other news here. Army Sergeant dead being investigated after car falls of bridge in Lithuania. Aparentemente un soldado se cayó de un puente en Lituania. También sabemos lo que pasó en recientes días que uno de los líderes de Al Qaeda, que fue también uno de los masterminded, uno de los que planificó el ataque en el 9/11 aquí en las Torres Gemelas en Nueva York. So this is just following some of the news that are going on. Some issues. Oh, it's okay. No te preocupes. Si tienes issues, puede ser la señal también Morales. So no issues. El video siempre se queda salvado en Facebook y también en YouTube. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. So vamos al tópico de esta noche. Let's go to the topic of tonight. Okay? And before I start, this is something that I think affects everybody in the military. Not only in the military, in our civilian life, in society. Esto es algo que nos afecta a todos en nuestra vida militar, también como sociedad y también aquellos que trabajan en diferentes tipos de trabajo. Y vamos a hablar un poco de lo que es la igualdad en diversidad. And I want to talk a little bit about my experience that I lived while in the military. And I think it's really important for us to see how this affects us differently. Y quiero expresar, en mi opinión, cómo esto nos puede afectar a todo el mundo diferente y cómo nos podemos ayudar como líderes, ayudar a aquellos soldados que algunas veces se sienten que no pueden expresar su opinión por consecuencias. So, and I'm saying this because a lot of service members may want to express their opinion, but they're afraid because of consequences or retaliation from the leadership. Okay? So I want to make sure that I say that clear. We all know what's going on. I mean, we live in some days that are different. Nosotros estamos viviendo unos días que son muy diferentes a los días o 10 años atrás. Y yo creo que la fuerza militar también ha cambiado a través de los años. And I think that the military has changed through the years. And I'm going to give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Yo entré en el 95. I joined in 95. En 95, after the Vietnam War, después de la guerra de Vietnam, todavía el día de hoy, se ven injusticias, so we can see injustice in all the branches of the military, to include from the leadership and vice versa. I'm talking about in all echelons of the military. Y me estoy hablando de todos los escalones de la milicia, desde los líderes altos hasta el soldado abajo o el de rango raso, como uno dice. Pero entonces el sistema ha evolucionado, but the system has evolved, and I think it got better, way better. And but I think all these changes are happening now are affecting us even more. And I'll be honest with you, I retired in 2020, and I saw how everything is changing. And as leaders, you have to accept the changes. Como líderes tenemos que aceptar esos cambios porque ese es nuestro trabajo. But one thing that the military does great, pero una cosa que la milicia hace y de verdad que yo en mi opinión hace un buen trabajo, es que cuando hacen una póliza, ellos también entrenan a la fuerza. So one of the great things that the military does, in my opinion, is that after they change the policy, they also train the force. And that's important for us to understand because that way the entire force being trained and briefed on the new policies. Y yo creo que eso es algo que la milicia, en mi opinión, ha hecho bastante bien durante los años de todos estos cambios que han sucedido. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando, para dar algunos ejemplos, por ejemplo, todos se recuerdan de Don't Ask, Don't Tell policy. Todos se recuerdan Don't Ask, Don't Tell es no preguntes, no digas. La póliza, que esto básicamente era cuando una persona que se identificaba
de que le gustaba o era atraído al mismo sexo, que después que no se lo dijera, que pues lo podía mantener privadamente. So this meant that if you were attracted to the same sex, that as long as you don't let others know or the commander from the unit, then you're okay. So then it came the don't ask, don't tell repel policy. Entonces después vine lo que cambió esa póliza bajo la administración del presidente Obama. Y ahí entonces abiertamente ellos podían venir y decirlo y obviamente no iban a tener problemas. So then it came the don't ask, don't tell repel policy on the Obama administration. And then openly, you could say it openly to the commander and in the unit, and you did not get in trouble. And I'm okay with that. I have no gripes and complaints about it. And I want to make sure that all my friends, my brothers and sisters in arms, because you know me from the bottom of my heart. And before I start on this topic, because this could be a little bit a touchy topic. Y esto puede ser un tópico que puede tocar a alguna gente un poquito, ¿verdad? Diferente. But you know me, those that I serve with, you know I love you, you know I respect you, and regardless of your race, your gender, your religion, I mean, anything, I always supported you. I have served with the best of the best. In my opinion, I always base everything in performance. You guys know me from the bottom of my heart. What I'm bringing into the topic is how do we adapt to this changing environment. Lo que estoy hablando es cómo nosotros nos adaptamos como líderes en este ambiente que está cambiando constantemente. Y esos tópicos los voy a hablar aquí en un momento. Entonces, no hay mejor manera que lo podemos expresar, y yo creo que Martin Luther Jr. fue una de las mejores personas que lo expresó. And I'm going to read it in English first. Y estamos hablando del tiempo que estaba la segregación de los blancos y los negros aquí en Estados Unidos and across the world also, not only here. And he said it this way. He said, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Lo traduzco al español y dice, tengo un sueño o el sueño que mis 4 hijitos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. But when we actually look deeper into this context of this message from Martin Luther King Jr., I mean, when he's talking about the content of your character, what does that mean? Cuando está hablando del contenido de tu carácter, ¿qué de verdad él está hablando? ¿Hasta qué extremos nosotros definimos lo que es el contenido de tu carácter? To what term do we define what is the content of your character? And this could be interpreted different ways. For me, you define character as values that you grow in, that you learn in your house. I mean, from values that you learned, for example, in the military, to be equal and to respect everyone for who they are. Y respetar a todas las personas por quien ellos son. No importando de qué raza, qué religión, qué género, etnicismo, todas esas cosas. But when you're talking about the content of their character, you're going deeper in what a person is. Cuando está hablando del contenido del carácter de una persona, es más profundo de lo que nosotros tenemos o entendemos. Y cuando nosotros estamos viendo lo que está sucediendo hoy en día en esta nación, when we see what is happening in this nation today, one of the issues that I have, and we're going to go here in the last bullet here, is how do you keep unit cohesion, especially in the military, when we have so much division in this nation? ¿Cómo uno contiene y mantiene la unidad o las unidades unidas con todos estos cambios y todas estas diferentes maneras de pensar? Because everybody's equal way has the right to think, to express their First Amendment as a private citizen, but most of that we have to respect each other. Pero más que eso tenemos que respetar a todos. So,
¿Qué es igualdad? What is equality? ¿Qué es igualdad? El estado de igualdad es especialmente estatus y derechos en oportunidades. I'm just going to give you a short version of the meaning of equality. It's a state of being equal, especially in status, rights, and opportunities. There's also equality on the laws of the land or on the laws, meaning that the same application of the laws are applied to everybody the same. And you and I know that 100% that will never be achieved. And I'm talking about the laws. Y todos sabemos que eso va a ser muy difícil que se complete 100%. But when we define equality, it's a hard definition. Cuando nosotros definimos igualdad, es una definición bien difícil. Porque cuando la estamos definiendo, también tenemos que ver subjetivamente. So we have to see subjectively and subjective based on knowledge. What do you know? I mean, based on experience, based on education, based on your background, what is accepted, what is not. So we see a changing environment in which we all are affected. Y vemos un entorno en el ambiente cambiando en que nosotros los líderes más en la milicia pues nos tenemos que adaptar. Y Osvaldo, si tienes algún comentario, por favor, tienes ahí me puedes decir, o aquellos que se conecten más tarde. So, quisiera escuchar, o después de que termine este corto, live, que de verdad que ustedes definen como igualdad y que ustedes están viendo con todo lo que está sucediendo en nuestro país, en Estados Unidos, también en Puerto Rico, esto está sucediendo en el mundo entero, que cómo esto afecta a la milicia. How does this affect us as leaders? How do we cope with this to keep unit cohesion and to accomplish the mission? Cómo esto nos afecta como líderes y cómo seguimos hacia adelante para completar la misión. No es un trabajo fácil, créanmelo. It's not an easy task. Okay. Mi experiencia, voy a hablar un poquito de mi experiencia para que vean mi punto de vista. I'm just going to talk about a little bit about my experience. I joined in 1995. I saw firsthand racism. I saw stereotyping. I saw people judging other people. It happened to me also. Yo cuando entré en la milicia en el 1995 vi racismo, vi cuando diferentes grupos se separaban. Y eso para mí era chocante. And I talked about this before. Porque nosotros en Puerto Rico usualmente, ¿verdad? Nosotros pues tenemos tres razas. We have three races. It's a mixture of Spain, Spaniards, the black people, the slaves that they brought in, and also the Indians that were in Puerto Rico. So esa es la mezcla de nosotros, los españoles, los indígenas que estaban en Puerto Rico ya y los esclavos que trajeron los españoles para trabajar. So for me that was a shock. My point is this. What's going on right now in the military, you know, and as a society, I think I saw a part of it, you know. Yo creo que yo vi una parte y también vi cómo me afectó como persona. I saw how it affected me as a person, as a service member. And I always try to stay with the same people that I knew that will support me. So yo siempre estaba manteniéndome con personas que sabían que me iban a apoyar. Pero mientras empecé a subir en los rangos, while I started going and growing in the ranks and moving up the ranks, I understood that my values were important. But not only my values, but to respect the values of others, because we all think different. Pero también empecé a ver mientras estaba subiendo en los rangos que no tan solo valoraba mis valores que aprendí, pero también tenía que aprender a valorar esos valores de otras personas porque todos pensamos diferente. And I grew, you know, but I saw it firsthand from, and if I say any term that offend you, I apologize, I'll be honest. Si digo algún término que te ofende, por favor, perdóname de antemano. Pero yo vi racismo de blancos hacia los hispanos. También lo vi de personas de color hacia hispanos. And that happened to me in person. De las dos razas.
I saw racism from both sides, from white people and from people of color. And I'm talking about it was not overall. It was just certain people, certain leaders. That was my opinion, and that's how I saw it. Esa fue de la manera que yo lo vi. Y obviamente con los valores que aprendí, ¿verdad? Y crecí, pues I just kept moving on, I just brushed it off and kept moving. But I saw it firsthand, pero lo vi definitivamente en la milicia. Pero entonces con todas estas dinámicas de pólizas que han cambiado a través de los años en la milicia, with all this stuff that has been changing through times in the military, I think it's making it hard for everyone and even for society. Why? Because it gets to a point that it gets confusing. Porque llegamos a un punto que puede ser un poquito confuso y puede ser te confronta tus valores y it just put you in a wall with what you know and what you were raised up, as values. And I think, in my opinion, I think we can do way better. En mi opinión, yo creo que podemos hacer mucho mejor. We can do way better. But the values that are embedded in the military, and this is specifically from the Army, estos son los valores que se instala básicamente en la milicia más en el ejército. And I'm talking about from equal opportunity. And it's to promote opportunity and fair treatment for all soldiers, their family members, civilian employees without regard of race, color, religion, gender, national origin, or sexual orientation, and provide an environment free of unlawful discrimination and offensive behavior. Básicamente, igualdad, oportunidad de igualdad, es promover la igualdad de oportunidades y de trato justo para todos los soldados, sus familiares y empleados civiles sin distinción de raza, color, religión, género, origen nacional u orientación sexual, y proporcionar un entorno libre de discriminación ilegal y comportamiento ofensivo. And that's what we're supposed to do. It's hard, not impossible. Algunas veces un poquito difícil, pero no imposible. Pero yo creo, from the bottom of my heart, I think we can do better. And my questions are, this is some of the questions that I ask. Pregunto esto a las personas que conozco, ¿no? Yo sé que mucha gente no se pudieron conectar. Pero mi pregunta es esta. ¿Cómo nosotros, como nación, nosotros hablamos de estos temas? How do we address these issues? Not only as a nation, but as a service member. My question is, how do we express equality on a such divided nation? ¿Cómo nosotros hablamos de estos tópicos en una nación que está tan dividida ahora mismo? How do we address these issues? ¿Cómo nosotros, como estando en posiciones de liderato en la milicia, podemos expresar nuestra opinión, obviamente enforzando las regulaciones y las guías, ¿verdad?, que nos dan, porque ese es nuestro trabajo? Pero ¿cómo nosotros expresamos igualdad en un entorno tan dividido? That is not an easy task. Yo creo que eso no es fácil. Y aquellos que ven el video, por favor, si lo ven tarde, pueden poner comentarios para entonces cuando venga yo otra vez, pues podemos, we can address the question that you have. So how do we express equality in such a divided nation right now? It's hard. And for me, it's so hard to see how this great nation that gives us the opportunity to everyone, and everybody has the same right to excel in this nation. Y todo el mundo tiene la oportunidad de hacerse en esta nación. And I'm so thankful for this nation.
And as I tell you my experience, I lived and I'm living the American dream. Coming from Puerto Rico, from the boondocks, to say it that way, viniendo de Puerto Rico, de allá del campo, por decirlo así, cómo esta nación me ha dado la oportunidad de aprender, de educarme. How this great nation gave me the opportunity to get an education, to join the military, to serve this great nation. Pero para mí se me hace tan difícil entender por qué estamos tan divididos. And I think from the bottom of my heart, I think we can do way better. I think that we have to focus on stuff that unite us and not divide us. Yo creo que tenemos que buscar cosas que de verdad nos unen y no nos dividen. Y estaba hablando esto con algunos compañeros, ¿verdad? De trabajo. I was talking to some of my coworkers, and I said, why we don't talk about the stuff that unite us, about food, about music, about culture, but yet the topics of nowadays everywhere are so divisive. So my other question is, who will fight for the freedom of this country as we see other nations like China and Russia, with everything that's going on in the dynamics that we're going on? I ask, who will fight for the freedom of this country? Because I tell you, when you see an enemy between your own nation and people from the inside, it's like a cancer. Cuando vemos un enemigo de entre medio de nuestra misma nación, eso es un cáncer que destruye desde lo íntimo de adentro hasta afuera. Y eso también sucede en las unidades, más en la milicia. That's like a cancer that has to be destroyed. And in my opinion, we can do way better than what we're doing. We have to respect each other for who they are. Tenemos que respetar a todo el mundo por quienes son, no discriminando como ellos quieran identificarse. They can identify themselves as they want. I might not agree with it. No puedo estar de acuerdo porque son mis valores. But you know what? I have to respect it. Tengo que respetarlo. Because we live in a free country. But my point is, the same respect that I'm giving you all, I expect from you. And to my brothers and sisters that I serve with you, man, I tell you, I'm sad about this topic. De verdad que me siento triste cuando hablo de esto. Porque I think we can do way better. Yo sé que podemos hacer mejor. Y de verdad que estamos viviendo unos tiempos difíciles. We live in some hard times. And we have to unite this nation. So we have to unite this nation. Tenemos que unir esta nación. Y tenemos que respetarnos para poder completar una misión. And in my opinion, the biggest goal that we can have as a nation is to respect diversity. Es respetar diversidad. Eso es lo que hace esta nación tan especial. To respect diversity, but to also respect the laws of the land. Pero también respetar las leyes de esta nación. So I'm going to close it out with this again, with the quote from great Martin Luther King Jr., which, by the way, he was killed and he fought for the civil rights. Y por hecho fue asesinado, que peleó hasta lo último por los derechos humanos. And I'll tell you something, as a Hispanic, born in New York and raised in Puerto Rico, I know what diversity is. Pero te lo digo como un puertorriqueño o americano nacido en Estados Unidos, en Nueva York, pero criado en Puerto Rico. Yo creo que puedo hablar de diversidad. I think I can talk about diversity. I can talk about my 26 plus years traveling to different agencies. I can tell you everything that I've seen with my own eyes. And I think it's sad. I think we can do way better. I think we should learn. I think we have to teach. We have to invest
in a teaching, tenemos que invertir en aprender, tenemos que invertir en enseñar a nuestros líderes. We have to invest in teaching our leaders because that's a projection that every unit out there gets. Porque eso también es toda la impresión que todas las unidades ven. And I think that's one of the ways that we can win this war that I'm talking about. You can call it the invisible war or whatever you want to call it. And I'm talking about diversity. I mean, it's so beautiful when we're so diverse, so we can express our culture and talk to each other and to share our food and our music, our beliefs, but not to force you, you know? I'm a believer, I'm a Christian. And a lot of people of you knew that in the military. And if you guys saw me when I talked, I barely cuss. I don't like to curse and cuss, to say bad words. That was me as a leader. But I'm telling you, when you start getting the respect from others, you don't have to be a great talker, loud, and cuss people out to express leadership. I tell you, and I think that's something that we have to learn as leaders. Y eso es algo que como líderes tenemos que aprender. ¿Sabe? Un buen líder siempre establece liderato desde una postura que respeta los derechos de todo el mundo, that I respect the values and rights of everyone, but you don't have to cause to other people. Pero no tienes que hablar malo y todas esas cosas, es respetarlos los unos a los otros. Pero cierro con esto. I'll close with this again, with this great quote from Martin Luther King Jr. And I think this is one of the things that we have to all learn from each other. And he said, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by their content of their character. Tengo un sueño que mis 4 hijitos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. And I tell you, we still experimenting democracy in this great nation. Todavía estamos experimentando democracia en esta gran nación. But in my humble opinion, I think we have far way more to learn about democracy and freedom and equality. Way more we have to learn. And I'm talking about from each other. I'm talking about how do we respect one another. And I tell you, I think we still way more to learn about this. So nuevamente, muy buenas noches. Good night to all. Thank you so much for tuning in. I know there's a lot of you guys were not able to tune in. Sé que muchos de ustedes no pudieron conectarse. Por favor, si tienen algunos comentarios después de este corto live, pueden ponerlo ahí. Estoy planificando hablar de tópicos de liderato. Osvaldo, estoy a su disposición. Tienen que dejármelo saber. Pick my brain. I'm here to help you. Estoy ayudando todavía con discapacidad de veteranos, con resumen, notaría pública, proyección de retiros. I'm still helping with VA claims, disability claims, resumes, projection of retirement. So I'm here to help. DC retired Command Assignment Ed Centeno. Thank you so much for tuning in. From the bottom of my heart, just take this with your heart and express your appreciation for all those out there that serve. So, denle agradecimiento a todos aquellos que sirven. Muy buenas noches nuevamente, el sargento mayor retirado de Centeno. Again, this retired Command Assignment Ed Centeno. Have a blessed night. Dios me los bendiga y muchas tardes.